बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन साहब से हमारी जो ख़वातीन हमारी मेंबर पंजाब असम्बली हैं, एक क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर हम मीटिंग करवा रहे हैं खान साहब से, ताकि सबको मौका मिले बात करने का। और बड़े खुशगवार माहौल में हमारी तमाम ऑनरेबल MPs की आज मीटिंग हुई है खान साहब के साथ। स्पेशली उनके ज़ख्मी होने के बाद सारी बहनों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, खान साहब के लिए फ़िक्रमंद थी। तो बड़े माशाल्लाह खान साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। बाय द वे हमारी जितनी भी फीमेल MPs थी, कोई 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारी मीटिंग चली है। उसमें बहुत जो पॉलिटिकल डिस्कशंस, बड़ा वैल्यूएबल फीडबैक तो इन लोगों ने दिया, लेकिन उसमें मीटिंग में कुछ होश रुबा इंफॉर्मेशन भी चेयरमैन साहब से शेयर की गई है। तो मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि मैं मीडिया के तवज्जुह से वो मुक़्तदिर हलके और वो लोग जो मैटर करते हैं, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। हमें ये कन्वे किया गया था और ये बड़ी खुशाइंद बात थी, जिसमें पाकिस्तानी 22 करोड़ 75 लाख अवाम के अंदर एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब हमारे इदारे एपॉलिटिकल हैं। अब वो किसी तरह की भी सियासत के अंदर और सियासी जो दाव पेच है उनके अंदर उनकी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और अपने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जो मौजूदा इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और जो बाकी ऑनरेबल हमारे मुक़्तदर हलके हैं, कि हमें तो ये कहा गया था कि कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तो खुदारा इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्यों हमारे मेंबराने पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, क्यों उन्हें महफूज ठिकानों पे पहुंचने की ऑप्शंस दी जा रही हैं। कौन है जो उनको फ़ोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें। हम आपको महफूज जगह पे भी पहुंचाते हैं, आपकी हिफाजत की भी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे भी पहुंचवाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के भी दावे किए जा रहे हैं। मैं चंद नाम रखूंगी, बाकी नाम भी हम मीडिया के आगे लेके आएंगे। हमारे मामून जाफर हैं, हमारे भाई MPA हाफजाबाद से, हमारी काफ़ी सारी फीमेल अराकीन को भी कॉल्स की गई हैं। मुल्तान वाले एरिया पे तो तकरीबन सबको ही कॉल्स गई हैं, और स्पेशली ख़वातीन को ज़्यादा कॉल्स जा रही हैं। एक वो जो कसिनो चलाते चलाते उसकी किस्मत के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उनकी शादी हो गई। तो आजकल वो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत को जुए से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो जिसको खिलाड़ी कहा जाता है, सब पे भारी कहा जाता है। तारीख गवाह रहेगी और गवाह है कि सबसे भारी तो वो भुट्टो ख़ानदान पे गुजरा, सबसे भारी तो गुजरा पीपल्स पार्टी के ऊपर के वफाक की जमात को सिंध में सुकेड़ दिया। और अभी कोई सुना है कि डॉलर शॉलर बोरियां शोरियां लेके उनके जो अहलकार हैं, जो उनके जो दरबारी हैं, वो यहाँ पे हमारी ख़वातीन को भी कॉल्स करवा रहे हैं और उनको ऑफ़र दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं आज ओपन ऑफ़र रखती हूँ। 5-5 अरब रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो हम मीडिया के आगे आपसे मांग रहे हैं, दे दें। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम 5 अरब से बहरहाल जरदारी शुरू करना। 5 अरब आपकी औकात है तो हमारी किसी, ये जितनी भी यहाँ पे अराकीन असम्बली खड़ी हैं, उनको कॉल करना। उसके बाद वो आपको एक जवाब भी देंगी। वो जवाब जब वो कॉल आएगी तो उसके बाद मैं फिर मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगी। आप बेशर्मों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि PTI के जो ये लोग खड़े हैं ना, ये फॉर सेल नहीं है। ये बिकाऊ होते तो पहले वो जो आपने लोटा फैक्ट्री बनाई थी ना, पहले जो आप लोगों ने अपनी तरफ से बड़े मार के मारे थे, ये उस फेज में चले जाते, तब भी इनको ऑफर्स थी। ये हमारी वो ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो हरास करने के ऊपर, डराने के ऊपर, धमकाने के ऊपर और कई करोड़ों की ऑफर को उन्होंने लानत भेजी और लात मार के उन्होंने कहा कि हमारी लॉयल्टी, वफादारी की कोई कीमत नहीं है, आप हमारे ऊपर टैग नहीं लगा सकते। तो तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात दिखाते हुए बताती चली जाऊँ, ये ड्रामे बंद करो, ये तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम फॉर सेल नहीं है, क्योंकि हमारा चेयरमैन भी फॉर सेल नहीं है। कोई मुल नहीं लगा सका उनका, ना अल्लाह के हुक्म से लगा सकेगा। जब आप हमारा मुल नहीं लगा सकते हो तो फिर आप एक घिनौना धंधा शुरू कर देते हो, वो है ब्लैकमेलिंग का, वो है उठाने का।
وہ ہے لوگوں کی ٹوٹا مینوفیکچرنگ کا، جس میں آپ آڈیو ویڈیو لانچ کرتے ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور رول آف لا کے لیے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں گے. اپنے جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، ان کی جنگ ہم جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. اب سعدیہ سہیل صاحبہ بھی بات کریں گے اور ان کے بعد شمیم آفتاب صاحبہ بات کریں گے. آپ سینٹر میں آئیں. میں بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسرت کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ابھی ہماری جو عمران خان صاحب سے ہمارے لیڈر سے جو ملاقات ہوئی 1.5 گھنٹے پہ مشتمل تھی، اور ہم چونکہ جتنی ماشاءاللہ خواتین یہاں کھڑی ہیں یہ اپنے لیڈر کی گراس روٹ ورکر ہیں، جو آج الحمدللہ اللہ کے بعد لیڈر کی دی ہوئی عزت ہے جو ہم یہاں کھڑے ہیں. اور ہماری ہر قسم کے بہت خوشگوار موڈ میں نے اپنے لیڈر کو دیکھا بھی. تکالیف کے باوجود ان کے عزم، ان کے حوصلے کو ویسے ہی بلند پایا ہمیشہ کی طرح. اگر ان کے حوصلے اور ان کا عزم اتنا بڑا ہے تو ہم تو ان کے کھلاڑی ہیں. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے عزم میں، ہمارے حوصلے میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی آئے گی؟ کوئی سیٹ، کوئی آفر نہ ہمیں خرید سکتی ہے، نہ ہم کسی کے زیر بار آ سکتے ہیں. وہ جو جنہیں ابھی ہم نے کہا ہے کہ نیوٹرل رہیں، وہاں سے بھی بڑے آفریں آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو. آج یہ وقت ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ بالکل پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں کریں گے. لیکن خواتین کو بہت زیادہ آفر آئیں، ہر طرف سے کالز آ رہی ہیں، کبھی ہراسمنٹ کی آتی ہیں. میرے پہ کیسز ہوئے اقدام قتل کے، دہشت گردی کے، ہم نے وہ بھی سہے، گھروں میں چھاپے سہے. اگر ہم ان چیزوں سے ڈرنے اور خوف کرنے والے نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز کرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے عمران خان، اپنے لیڈر، جو ایک لیڈر صرف پاکستان کا نہیں رہا، یہ مسلمان امہ کا لیڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بزدلانہ حملے پر اس بہادر لیڈر کو نئی زندگی دی ہے. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آخری دم تک، اپنے آخری سانس تک کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ ہماری ملک کی سالمیت کی جنگ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. ہمارا کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے جو یہاں آئے گا اپنے کیسز معاف کروائے گا، اور جو یہ انہوں نے گند کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے اس سے یہ کسی اور کو ڈرائیں اور خدا کا خوف کریں. اس معاشرے میں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی شرافت، کوئی انسانی اقتدار کو چھوڑ دیں. یہ اس ملک جو ہے وہ کلمے پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش میں بنا ہوا ملک ہے. غداروں اور جو تم ٹولہ ہے چوروں، ڈاکوں اور غداروں کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کھڑوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس ملک کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہیں، نہ جھکنے والی ہیں، نہ بکنے والی ہیں، نہ کوئی ان کو کسی طریقے سے ہراس کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر حالات، ہر جو بھی سینیریو ہوگا ہم ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور کامیابی ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو دے گا انشاءاللہ.